Ashama akka jirtu naga keessanii fayyaadhaa nageenyinaaf baay'ate isiniif isaa baay'aatu jirtu. Egaa maal nu fiddee dhufte yoo jettan viidiyoo isinii fidee dhufe dhugaa hedduu baay'ee namatti tola. Viidiyoon isinii qabadhee dhufe Sumayyaa akkuma argitanii maatii ishii waggaa meeqa argeen beeku bareen beeku nan beekan jedhee yaada keessattuyyuu har'a laaluudhaaf wal arguudhaaf jettee maatii ishiitii wal agartee haadha ishii obboleessa ishii wal argite dhugaa hedduun tokko garaa nama nyaataa namni maatii ofirraa siqee waggaa kana booddee walitti deebi'ee maatii ofii argachuu jechuun baay'ee tokko dhugaa baay'ee tokko natti tole. Wagaa waaqayyoon maatii keetii wal si agarsiisee jennaani. ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ሰላማችሁ ብዙ ይበልላችሁ። ለኔ በዛ ሰላም ለእናንተም ይብዛላችሁ ባላችሁበት ከዳር እስከ ዳርቻ በሙሉ እላችኋለሁ። እንግዲህ እንደምታዩ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ከስንት ዓመት በኋላ ከቤተሰብ ጋር ሳትገናኝ ሳታገኘው ዛሬ ሄዳ ቤተሰቧን አገኘች ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። ከቤተሰብ ጋር መገናኘት ከቤተሰብ ትርቆ ቤተሰቡ በሰላም ስንት ነገር ወደ ቤተሰቡ መመለሱ በጣም ደስ ይላል። በእውነት ከቤተሰብ ጋር ማገናኘቱ በጣም ደስ ይላል። እንኳን አደረገልሽ፣ እንኳን ከቤተሰብሽ ጋር ተቀላቀልሽ። ከስንት ጊዜ በኋላ አገሬ ልገባ ነው ብላ ስትል ስታወሪ ነበረ። በጣም ደስ ይላል። አሁን egaa buleen kiyya gara biyya ishiin deemtu ijoollee fudhattee deemtu harkaa fuudhamuu qaba yookaan baay'een keessan kan jechaa turtan jirtu. Harkaa fuutanii daa'imman qabatteetumaan dhayxe maatii ishii dura Bahar Dar Gondar deemte. Akka qabattee hin deemne gara biyya ishii harkaa fuudhamuu qabdi. Ijoolleen Oromiyaa irratti hafuu qabdi jettu. ልጅ ወደ ባህር ዳር እንዲመጡ ማለት ነው። በተረፈ ያለውን ነገር ቁጭ ብዬ አወራላችኋለሁ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። እንግዲህ እንደምታዩት ከየመን ወደ አዲስ አበባ ከአዲስ አበባ ወደ ባህር ዳር ገብቻለሁ በሰላም ማለት ነው። እና ለአንድ ሰው አልተናገርኩም። አፍጥር ሰዓት እየደረሰ ነው ማለት ነው። እኔ ሆቴሉ ላይ ነኝ። እሷ ታች ተወርድና ምንድን ነው ያሰብነው በተለይ ለእናቴ እንዳደነግጥ ማለት ነው። እንግዲህ ልጅዎት ከወር በኋላ እመጣለሁ ብላለች ትላለች። በቁል ምጫም የምጠራት ሲደብረኝ ስነጫነች ለማባበል የማትሰለች ሲቸግረኝ ሳጣ ከጄ የምትሆነኝ ጥብቅ ወዳጄ እህት አለኝ። እንግዲህ አሁን ማለት ነው እዚህ ጋር እህቴን ክላስ ውስጥ ደብቂያት ጓደኛዬ ወንድሜን ወደ ላይ እንድታመጣው አድርጌ እናቴና ማቼ ታች ናቸው ማለት ነው። እኔ ፎቁ ላይ ነኝ። እዚህ ጋር የምታዩት ወንድሜ ነው ማለት ነው። እና ያቀኛል አያቀኝም የሚለው ማለት ነው። ከጎኑ ቁጭ ብዬ እሷ ቀስ አድርጋ እየቀረጸችን ነው፣ ግን እሷ አላወቀም ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት አጠገቡ ቁጭ ብያለሁ። እሱ ዝም ብሏል። በእርግጥ ሲያይኝ ድንግጥ ብሏል፣ ግን እኔ ዝም ስለው እሱ ዝም ብሎ ቁጭ አለ እና ታርለች ሚጠራት ማለት ነው። ከጎኑ ቁጭ ብዬ እሷ እና ቁጭ ብሎ የሰጠሁት ያኛል እያየ ነው እንደምታዩት እሷ ናት ወይስ አይደለችም ብሎ ያው ስጋ አይደለ ልብ ነግራ መሰለኝ እና ማለት ነው። እኔ ራሱ ሳቄ በቃ መጣ አልቻልኩም ማለት ነው። እሱ ጠገቤ ተቀምጦ መጀመሪያ በቃ እኔ እንደውም ሌላ ነገር ነበር ያሰብኩት። በጣም ብዙ ነገር አውርታ ነው፣ ሁሉም ነገር አልተቀረጸም። wantichi koopiraayitii qabaachuu danda'a. Egaa viidiyoo sagalee irraa dhaamsee jira. Asitti yoo obboleessan walitti maramanii dhugaa baay'ee tokko namatti tola. Isiniin jedha maatii ofiitii wal argachuun obboleessa ishii na beekamoo nan beekochaa turte jechuudha. Asitti kun haadha ishiin arganne asitti obboleessa ishiitiin nagaa jettuun kun asitti yeroo maatii ishiitiin argattu jechuudha. Ani sagalee irraa muraatiniini asitti immoo haadha wal hammatanii hafanii jiran asitti jechuudha. Kun wal beekanii jiran.
ክብሬ ሞገሴነ በውድቀቴ ጊዜ ከጎኔ የማላጣት በዚች ቀፋፊ ዓለም እናቴ ብቻ ናት። ፍቅርን ሲገልጹ ቃላት ብዙ ይላሉ፣ እማ ላንቺ ሲሆን ሁሉም ይቀላሉ። ክፉሽ አይንካኝ እናቴ ወይ ይኸው ከእናትየው ጋር እዚህ ሰላም እየተባባሉ ነው እንግዲህ ፈጣሪ ብቻ ያው ከቤተሰቧ ጋር ተቀላቀለች። ልጆቿን ወስዳ ይዛ ይኸው በጣም ደስ ይላል። በጣም ደስ ይላል ከቤተሰቧ ጋር መገናኘቱ። ይሄን ያህል አመት ቆይቼ አግኝቼ ይረሱኛል፣ ያቁኛል። ማልኬን ደም ስለሆነ የደም ነገር ስለሆነ ይታያል፣ ያገኛል፣ ያውቃሉ ማለት ነው። ቢገሽዋን ta'eef ni argatan jechuudha. Dhugaa baay'ee tokko garaana nyaattee asitti jechuudha haadha ishiitiif walitti dhuftee waggaa ganaa teettee hingalamoo hingaluu biyya kiyyaa maatii baay'ee viidiyoo irratti dalagee ture intala kana baay'een isaanii Sumayyaa irratti baay'een isaanii viidiyoo irratti dalagan maal je'uuni ijoollee qabattee gara biyyaan hin deemne akka ishiin gadi hin darbine dhoogguudha qabuudha jechaa turan. Eessa qabda kunoo maatii ishiitiin wal agartii kunoo maatii ishee wajjin naga wal gaafataa jirti. Kunoo ijoollee ishii qabattee dhayixe haadha fi asitti wal arganii maatii ishii hunda waamsiftee fidde dhugaa maatii ofiitii wal arguun baay'ee tokko naatti tola. Baga waaqayyo gargaarii wal agarsiisee hanga nagaanii kun haadha ofii wajjin teettee haasaarti. Haadha ofii wajjin akka haadha ofii maaltu jira jettaniiti. እዚያነው ምንጫቸው በጉዝናዋ ወቅት እንዳሳደገች ራሷ